वाञ्छमजनायन्त देवस्तहं विश्वरूपहं पशुधनान्तस्नानमुद्रिशमूर्जुदुहान धनुर्वागस्मान्नुपसुष्टतः ॐ हयमूर्तो सुमुहूर्तोऽस्तु ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव दैवबलं विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपतिं त्रयङ्घं स्मरामि ॐ नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्री महादेवाय नमो नमः। ओं श्री महापुण्यलिंगेश्वर स्वामिने नमो नमः। गोत्रोभवस्य कश्यप गोत्रोभवस्य नामधेयस्य जगन्नाथराव नामधेयस्य लक्ष्मी नामधेयस्य सतीश नामधेयस्य पावनी नामधेयस्य ऋषित नामधेयस्य नागेश्वर गोत्रोभवस्य नागेश्वरराव नामधेयस्य रूपवती नामधेयस्य अविनाश नामधेयस्य रम्यपद्मा नामधेयस्य जीवांश नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी सन्निधौ ఏమన్న సందర్భాలున్నాయ? कार्तिक मास संदर्भेण शुक्लपक्ष द्वादशी संदर्भेण पुष्प पूजाञ्च करिष्ये। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम ज्योतिर्मयाय नमः, ओम लिंगस्वरूपाय नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्प पूजान् समर्पयामि। तदेंघौ मंगल नीराजनम्। ओम नमः शिवाय। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.